Ayan, hello mga kapatid, na lang ko i-share no sa mga gustong makahibaw kung unsaon paggamit ang grosaryuhan o kung unsaon pag-rosaryo. Kini ako ni siyang isulti no sa mga gusto lang nga katoliko nga ganahan magrosaryo pero di sila kahibaw kung unsaon mo na siya guys. Di ko mauwaw nga musulti ani tungod kay proud ko sa akong pagkakatoliko. Proud ko sa akong tinuuhan. O, tapos mao na ni sa mga gusto makahibaw, tanawan ni ninyo guys ha. Mao ni siya guide. Kini siya nga cross ato ni siyang hawiran. Mao ni atong gamiton nga mag sign of the cross ta dire. Di ba? Nga nakahibaw na mo kung katoliko mo kung saon pag sign of the cross. Tapos kining ikaduha nga dako nga lingin, mao ni siya ang amahan namo. Tapos kining tulo ka dots dito, kana na tulo ka lingin, mao ni siya ang tulo ka maghimaya ka Maria ug tulo ka Santa Maria. Tapos dito sa cross sa tunga, mo ni siya ang himaya samahan. Tapos dayon ang naunang misteryo. For example, Lunes, misteryo sa Lunes is kalipay. Ang misteryo sa Lunes o Sabado, mao na siya kalipay. So ang unang misteryo sa kalipay, mao ang pagpanamkon sa mahal nga Birheng Maria sa lalang sa Espiritu Santo. Tapos kining 10 kabuok nga lingin mo ni siyang po kabuok nga maghimaya ka Maria o Santa Maria. Balik-balik na siya guys ha. Tapos sa ikaduha naman, ang pagduaw ni Santa Maria kang Santa Isabel. Mao gihapon ang style, balikon nimo ang po ka Santa Maria o maghimaya ka Maria. Tapos diri sa ikatulo ang pagkatao ni Hesus sa kamalig sa Belen. Og mao gihapon, balikon nimo ka 10. Tapos sa ikaupat, ang paghalad sa Diyos nung bata sa templo. O mao gihapon ang akuan. Balikon gihapon na nimo. Tapos sa ikalima, ang pagkawala og pagkakaplag sa Diyos nung bata sa templo. O di ba? Napaka-biblikal lahat tanan nga misteryo. Ang misteryo, ang rosaryo manggod naa tanan ang kaagi sa kinabuhi ni Hesus sa una sa napa siya diri sa kalibutan. Maong napaka-biblikal ug importante jud nato ni siya nga atong buhaton isip nga mga Katoliko. Kay di ba ingon si Hesus nga buhatan ninyo paron sa paghandom kanako. Handumon nato ang iyang mga kaagi sa una sa napa siya diri sa ato ang kalibutan, diri sa kalibutan. Ug moingon mo nga nganong balik-balik sa uban nga ngutana nganong balik-balik ang Rosaryo, Santa Maria, maghimaya ka Maria, balik-balik. Guys, balik-balik po ta makasa kada adlaw. O di ba? Maligo nga gani ta kada adlaw kay mabuling man ta kita maligo, di ba? Ingana ra na style la kay nakasa man ta, balik-balik po ta nga magrosaryo. Napaka-biblikal po